perdebatan sengit terjadi di salah satu stasiun TV swasta di Irak. Dalam debat tersebut, 4 pengamat sepak bola saling tukar pendapat mengenai kinerja wasit Muhammad Alkaf di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Menariknya, dalam debat tersebut, hanya ada seseorang yang mati-matian membela wasit Alkaf dan tuan rumah Bahrain. Namun, orang tersebut akhirnya mati kutu setelah tidak bisa membuktikan kalau wasit Ahmed Alkaf sudah memimpin laga sesuai aturan yang berlaku. Mari kita tonton bersama-sama cuplikan videonya. على نتيجة المباراة لأن مهمة. أنا بالنسبة لي الدقيقة و48 دقيقة و48 ها. أنا بالنسبة لي الوقت المبالغ فيه أثر وعطى أبو بدر الوقت الزيادة أثر على النتيجة. طبعا انتهت 31. صحيح اثر على لو هو عطاهم 6 دقائق وعطاهم دقيقة فوقها، دقيقة ونص ما عليه، ما فوقها، عليه، ما دقيقتين عليه. فوقها، 8 دقائق ما عليه ما عليه. عطني الإحصاءات. شتتوني ابو علي بعلي. مباراة صعبة 7-5 8-3 8-3 7-5. مباراة صعبة 7-4 8-3 8-3. ابو فهد انت في قلت خطأ قانوني يا بدر بلال، في خطأ قانوني أنزل درجة 7-4، خطأ قانوني هذا عطى وقت ضايع، هو بالغ، هو عنده مبررات ممكن يكتبها في التقرير ان السبب اني اعطيت كذا يمكن يكتبها الشهر ما ادري عنها، احنا نقول لك بالغ، فانا عشان اعطيه 7-4 ما تاثر عن المباراه، لا ما اثر، يا الهدف في دقيقه 99 مثلا 98 كان بيصفر بين المباراه. انا ترى ما سالته، انا ما سالت والله العظيم ما سالت. والله ما ادري اذا سالتني إيه؟ دخلت وقلت سكت. ما أدري. ايش تبيني اسوي؟ الوقت الهدف صحيح، كلام منطقي، الهدف صحيح، الحكم قال الهدف كلام صحيح، الوقت طبعا. قوة الله أنا ما بالله قلت ابو لا. بدر ايش فيك؟ أنا ما قلت لا. المباراة عندك؟ المباراة عندي عندك؟ وانا طالب 3 دي. المباراة عندك ولا لا؟ طالب 3 دي فيها الصبح. هل تأكدت ان فيها 3 دي؟ هذا شوف الورقة، شوف الورقة. انا ما شوف الورقة. انا ما شوف الورقة سعود. الهدف سليم يا جماعه، عطني اهم شيء شيء. الهدف سليم. هدف سليم، الهدف سليم صحيح. بس التقنية موجودة صحيح. تقنع المشاهدين. تقنع اللي ما يفهم في الكورة. بالضبط. انا اتكلم عن البنية الجسمانية. وانا ابو بلال اسمعني خليني اكمل كلمتي بس. كمل. الفكره الحكم عنده سرعات قصيره، ليش ما عنده سرعات عاليه؟ لان الوزن مأثر عليه. فهمت؟ فهمت؟ ولا جاوبتني. نروح وزن زيادة لا نقول لك. خلاص نروح حق الحالات. الحالة الأولى. Nah, itulah tadi cuplikan perdebatan sengit yang ditayangkan di salah satu TV swasta di Irak. Sementara itu, kebusukan wasit Ahmed Alkaf dalam memimpin laga Bahrain versus Timnas Indonesia mendapat sorotan keras dari Komite Perwasitan Dunia. Ketua Komite Wasit Dunia, Pierluigi Collina, menilai Alkaf kurang adil dalam memimpin laga. Peristiwa seperti ini tak bisa dianggap biasa, karena itu harus ditindak tegas oleh FIFA. Salah satu keputusan Alkaf yang paling mendapat sorotan adalah menambah durasi waktu injury time. Wasit keempat memberi tambahan waktu 6 menit, tetapi baru selesai dalam tempo 11 menit. Saya waktu itu masih di kaki Gunung Cartens, tapi masih bisa nonton. Siapapun yang menonton pertandingan ini pasti kecewa. Apa yang dilakukan oleh wasit termasuk kejadian luar biasa. Kita sama-sama lihat kok, plus 10 bukan plus 6, dan kecurangan ini tidak bisa dibiarkan. Ini menyakitkan buat Indonesia, dan dengan segala macam cara Indonesia harus berusaha memprotes, kata Collina, Senin 14 Oktober. Menurut mantan wasit terbaik di dunia ini, Indonesia tak boleh diperlakukan semena-mena oleh wasit yang bertugas. Sportivitas sebagai asas utama olahraga harus dijunjung tinggi. Secara pribadi, Collina telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Secara pribadi dan kelembagaan, Komite Wasit Dunia mendukung langkah PSSI melakukan protes ke AFC dan atau FIFA. Saya berkomunikasi dengan PSSI, terutama sahabat saya Erick Thohir, karena ini tidak boleh dibiarkan. Indonesia tidak boleh jadi korban. Indonesia harus kita dukung terus, katanya. Berusaha. Tapi kalau kita diganjal terus dengan cara yang tidak elegan seperti ini, kan tidak baik. Sehingga, sikap Komite Perwasitan Dunia sangat jelas, kita mengecam keras kecurangan yang terjadi. Selanjutnya, Collina berharap Indonesia tidak diperlakukan semena-mena lagi saat melawan Cina pada Selasa mendatang. Collina berharap wasit yang memimpin laga ini lebih adil. Karena ini dicurangi wasit sangat menyakitkan hati Indonesia, kita berjuang menjunjung sportivitas, supaya Indonesia bisa mendapatkan peluang yang sama dengan yang lain, katanya menambahkan.
Sekadar informas, jika ada pertanyaan tentang siapa pesepak bola terbaik sepanjang masa, jawabannya pasti beragam dan bisa menimbulkan perdebatan. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pele, Diego Maradona adalah beberapa kandidatnya. Namun, jika pertanyaannya tentang wasit terbaik dalam sejarah sepak bola, pasti semua sepakat menyebut namanya, Pierluigi Collina. Kepala pelontos akibat alopecia dan tatapan setajam elang menjadi ciri khasnya. Dia adil serta tegas dan tentu saja juga sangat paham tentang peraturan-peraturan pertandingan. Tak ada yang namanya faktor wasit, dengan dia sebagai pengadil di atas lapangan. Ketika persepak bolaan Italia diguncang skandal Calciopoli yang memalukan pada 2006, hanya ada 2 wasit yang tetap bersih, yakni Roberto Rossetti dan Collina. Di bawah kepemimpinannya, tak ada protes yang melampaui batas. Dia tak terintimidasi karena para pemain itu biasanya justru sudah mundur bahkan sebelum mencoba. Itu pun kadang cukup hanya dengan tatapannya yang sedingin es, yang seolah mampu menciutkan nyali mereka. Semua tunduk di bawah aura dan tatapan matanya. Jika itu tak cukup, dia tak segan membentak dan mendorong demi mengendalikan mereka. Meski begitu, semua tetap respek kepadanya. Itu karena dia juga respek dan adil pada mereka.